Dami ni batana sumurung sian salut naroha. Ima mangaramoti hati-hati do pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tabi jala horas malita salutna. Damang dainang gurian tu hatta. Tatangihon mahatan di bata jamita pertaniangan sian turpuk epistel di minggu tanggal 27 Juni 2021. Tersurat di 2 Korin bidualu ayat pitu sa'rodi ayat 15. Alai songon hasurunga muna di nasaluhut di haporsiaon, di hata, di parbinotoan, di nasaharing gason, di pakaholengi muna di hami. Nai songonima hasurunga muna nang di ulaon asini rohaon. Dada songo paksa hataki. Nai ujioku do tahe sitong ni holong ni rohamuna. Tumimbakon pakaburjuhon ni akadongan. Ai di boto hamudo asini roha ni tuhatta Yesus Kristus nama morahian gabe pogos ala ni hamu asa gabe mamora hamu hinorhon ni pogos nai odo turgas sianang na patut doi di hamu ai hamu jumolo hian sian na tauni upukka nang napatupahon nang natumahi asa patulus hamu manuain nang napatupahon asa songon riko ni roha laho tumahi songonima napatupahon hobar tu nadapot ay molo adong riko ni roha halas sorot todo nadapot datung salpu sian nadapot ay dada naing hapur suhod di hamu hasonangan ia didongan naing masih padosan ma nian. Anggo saonari ditomu-tomu na lobi na dihamuma na hurang dinasida. Asa ditomu-tomu nang nalobi na dinasida na hurang dihamu. Asa gabedos. Obar tu na tersurat. Si peok na gudang dang marubi-lobi. Jala si peok na otik dak kurangan. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Adong pandohat songonon. Pohon yang berbuah lebat dan buahnya rasanya manis akan dilempari oleh orang. Semakin lebat buahnya dan semakin manis rasa buahnya, semakin banyak pula orang yang akan melempar pohon tersebut. Hau naramos mar parbue jala tonggi parbue nai didangguri jolma doi dirampas jolma. Lam ramos mar parbue hawi jala lam tonggi daina lam torok majolma laho mangarabas hawi molo hona dangbur hawi manang molo dirambas halak hawi ahal na masa tu hawi gabe mantele do ibana gabe sodo ibana di arina mangihut gabe dang marparbue be ibana isarana molo pohon mangga daw dang gabe so ibana marparbue Torus do ibana mangalehon parbuena nang pehona rabas ibana jala ikon lantong gido deina molodang mar parbue ibana da tabao ni napuna sama hawi sinuan hawi asa mangalehon parbuena do nyan molo somar parbue pe ibana boydo hawi gabe parlinggom-linggoman alai dang sai hola parlingom linggoman memang nahiniri minapunasa dinamanuan hawi asa marparbue du hawi jalatonggi parbuena odo ipolana kamando pinang halak na porsea halak siuton Kristus iko do mangulaw na denggan digulmit ningoluna do mangulaw asiasi ditobus Kristus hita asa mangulaw akan adenggan do tinagam do uju molo taulaw na denggan Roma balosna na roa tuita o na isak-isak o na rehe-rehe bahkan gabe si sogo ita itonga-tonga ni masyarakat molo soni masa tuita mandeli do ita bayoning unang madeli buasa ay porlak ni Tuhani do hita na tinobus ni Kristusi gabe porlak na disuak kita dipupuk ditabor-tabori asa mar parbue jalamian parbue munai mitama dangadil bah ay ulaw na denggan urupya kadongan hape ro balosna nasonenggat tuiba dangadil
Dan ala nahona hicak kamu. Dan ala na dia sogo kita. Manang ala na di paburu-buru kita. Gabe pinasohot mangulaw na kanadenggan. Narumikot ima. Pasaut lomo ni rohani Tuhani. Digulmit ni ngulun. Ditobus Kristus kita. Lau pasauton lomo ni rohana. Patulus somma dingolum nahinirim ni Tuhani. Si patupauta. Ima tapatupa. Tarsongon hawidoi akamangdu inang. Daksai holan parlinggom-linggoman ibana. Iko marparbuedo. Dasya parbuenedo. Tadaw ni halak hawi. Songonima ruas nyuriay. Daksai holan dihapor siyaw hasurungan nasida. Daksai holan dihata. Daksai holan di parbinotoan hasurungan nasida. Alay, iko do marhasurungan nang nasida, mangulaun asni roha, marsilehon asyasi. Songon na di ayat pitui. Di bagasan turpuk jami taon. Ido nahinirim ni apostel Paulus, si patupaon ruas ni Uria Korin. Asa masih tupahan marhiti mangulahon asyasi. Dunga adong, si tiruon na patupaon asyasi. Ima Huria Makedonia mulutajaha ayat sada saarodi ayat onong. Asai manyan na ditiru ruas Huria Korin. Songonima dipatu panasida. Ai adomdo hasurungan na nileho ni debata tu Huria Korin. Dia mei nasida maringan di huta naribur di kota jala dengando perekonomian nasida di sini. Torok do ruasi mamora di arta. Torok do ruasi tibo na akaparbinotoan. Ditaba muse ragam sileolehon ni debata tunasida. Di sada Korin bidu 12. Asaboy madohonota. Matsay denggado parmoluon ni Huria Korin di hatiay. Alay anggo so mangulaon asini roha. Molo so marsileon nasida dang marlapatan salu na hasurungan nai dang marlapatan marhasurungan parhaporsione dang marlapatan marhasurungan nang akka parbinotoan nai dang marlapatan nang hasurungan di akka hamoraon arta rasida. Nah hiniri mi debata ima ikon masih tupahan masih lehon asyasi jala masih rupan. Ido ubahen didok apostel Paulus di ayat 8. Dada somon paksa hataki dang napi naksa alai naik ujiok kudo tahe sitong ni holong ni rohamuna sitong do holong ni roham molo sitong do holong ni roham iko patupao mudo asyasi naik diuji tumimbakot pakaburjon akadongan parbue holong ni roha dada holan dihata ala iko do di pampahenan na marsileo lehon alay diingok ma unang ala na pinaksa siyan rikok ni roha do jala ikon berlomba-lomba do lao patupahon idok nakidison tumimbakon pakapurjuon ni akadongan berarti diuji taringot tuha purjuon nasida berlomba-lomba patupahon ditupak jala di pasu-pasu debatado huriai asa gabe paritianna lao membagion aka pasu-pasu. Molo pasu-pasu ita iko gawe pasu-pasu do nang aka dongatta. Tu aka dongan na tau siurupan. Hamorau ni nasida dada holan ala ni gogo nasida ringgas ni roha nasida di dalahu manguda ulaun nai. Alai marhiti haringgasonna mangula ulaonna disido ditupak debata pasu-pasuna gabe boy nasida manggotil. Jala marlipak gadda parbue naginotil nasidai. Gabi mamora mana sida sialani mar parbue nanula di tangan nasida. Dapatut manian rade roa nasida mangrupi dengan nana marhahurangan. Uju marhahurangan dohita dia dopa di debata gabi dia si debata. Uju mardosa dohita gabi Roma Tuhan Yesus lau paluau kita. Odo kamang lunang dasorna hita laho marsileo lehon ala namar hahurangan do hita dia sii di bata asa gabi mamora hita nama morah yado Kristusi gabi pogos ibana ala ni hita
asa gabe mamora hita hinorhoni pogus nai di ayat sia. Huria nahi naholongan ni tuhatta. Lam di padipos jala di padasip apostol Paulus do apo-apo tu huria Korin. Taringot na marsilio lehonon. Di ayat 11 ayat 10 sada. Asa hato manuain patulus samu. Jangan ditahan-tahan. Apa yang bisa kamu lakukan yang baik hari ini, lakukan. Jangan tunggu hari esok. Nina aka nabisuk. Asa tapatupa ma girak. Dipatulus nau napinahi ni nasida. Dunga tumahi nasida. Dunga marbaga-bagahian nasida. Laho mangaleo panguripion tuhuria Jerusalem. Dongan sahuria. Aka naung di baga-bagaoni dipatulus manuain. Ido nadiapoi apostol Paulus. Tudos doit akamang do inang nang tuhita. Taringot janji iman. Ahado nata baga-bagaon silehonota tutuhani marhiti hurianai. Tapatulus mai. Sian rikok ni roha do las ni roha. Unang tatahan-tahan di ayat 12. Jalas ingoton ima dan makorhon dakya binahin ni namar sileo lehon gabi marhapoguson sasahalak akana porsei daw dan na gabi hapursuhon dihita gabi hasonangan di dongan gariada tahe makorhon hasonangan di dongan jala di iba dan ngoru dan marhapoguson ayat 10. Songon sada sumur do akamang duinang sumur na marisiaik molo tiniba aik sia sumuri jalani leon aik netu dongan moru do aik sia sumuri moru satok kini ala tokinari pitorodo musi aiki gabe tong do dos gabe tong do mula ibana suat-suat ni sumuri ala dunga disuat di bata molo sota tiba pe aik sia sumuri molak taleo tu akadongan martaba doi daw tong do hot songoni ala dunga di suhaton de bata datu mago manian tatiba jala taleu tudongan boiga nasida gabe marasonangan las roha nama jalo dina mangaleope dan nagabe moru na di ibana songoni do nang di parngulon kamang bidang pasu-pasu nang tajalo sia tuhani iko do taleho tuhumaliang asa ido tadana mangulu hita di bagasan pasu-pasu ni Tuhani tar pasu-pasu do ngolum di lalahodo na di pasu-pasu di batang ngolum molo di lalahodo na pasu-pasu di batang ngolum lehom manangi tu akadungamu na tau si urupan asa rak mangulu di bagasan pasu-pasu ni Tuhani molo dang tabagihon pasu-pasu nang tajalo sia Tuhani mana masa tabado hamorauta tabadunyan alai dang marlapatan. Asa marlapatan mabahenota pasu-pasu nang tajalo siat Tuhani. Ay mangulu do pasu-pasu Tuhani. Asa torus hita tahu gabi habaoran ni pasu-pasu ni bata. Ido di halomon ni bata sian akka jolma na pinasu pasu ni. Sia suri akka na porsiai. Asa masih tomu-tomu amma. Di tomu-tomu na lubi ima akka na marhahurangan. Ayat 10 1 ayat 14 asa gabi dos ahado nados masuk naso na kamangnan nados ima asa dos hita rakmandai di pasu-pasu nasihat Tuhani macai ulima tutu molojuk pang songoni di parngoluan di tonga-tonga ni huria sapak kilalaan nasida rakmak kilala natonggi do napait sapak kilalaan las niroha do arsak niroha molo masih padosa tai doh pabahenan magodo arsak niroha tibudo saukui ale Roma silas niroha tu nasida asa jupang ma songona tar surat hata ni Tuhan namandok si peok na gudang dang marlobi-lobi si peok na otik dang marhahurangan hurian itu hatta buhado hita patu pauli salukna di partikyata saudarion lamoru do holong roha sama dongan moru parsauran moru manang roha nama situ pahan alani i macai api do hata ni Tuhanon di partikyata saunarion napai ngotok kita taringot tu tugas
dan fungsi. Taringot tu ulaota nani hirim ni bata tu hita. Di pasat tu hita pasu-pasu asa gabe pasu-pasu hita tu halak na marhakurangan. Molodang tapasahati kita sadiri dona luangan di pasu-pasu nang tajaloi. Aidang namate pasu-pasu ni bata manguldo pasu-pasu ni bata di diri tahun asa ima tahanguluhon. Tapakke ma pasu-pasu ni nasihat Tuhani patuluson parhahamaranggion di bagasan holong iroha. Parhahamaranggion isom masukna dada ala ni parmudaron, dada ala dongan samarga, dada ala dongan sahuta, dada ala ni pardagingon. Home do bangso alai parhahamaranggion ima napinanggil Tuhani, ima parhahamaranggion nasa pakilalaan, nama sirupan, nama situpahan, jala, nama sitanyangan. Sai di parbogoi Tuhani mahita patulus to salut nai di bagasan las niroha. Amin martang yang meta. Mauliate male Tuhan di hatam nabadiai. Napai ngotok kami asa mangulahon asiasi. Asa masidupahan mengerupi akadungan nami. Atong lamar panupak mau Tuhani. Manabaya ka pasu-pasu Tuhan, asabuin ng hamil Tuhan. Laho patuluso ni, mangaleho ni tuak kadungan nami na marhakurangan. Say patulus may obar tulong maniruham. Marite Kristus Jesus martanya ang tuho. Amin.